Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini tuh mau kasih Dedek IREN uap biar cepat sembuh. Nih, di sini udah diracik ini setengah, ini juga setengah. Setengah. Terus ini juga setengah. Dua. Cái trái lẹ nó bia cái trái lẹ cái nào mình trái lẹ là Dua. Iya. này luôn,我是奶龙。Này luôn, này luôn, này đi luôn, này luôn.